Praise the Lord! Amen. Hallelujah! Nagpintas iti tiyempo. Umuulan kahapon, ngayon tata nagpintas ti tiyempo. Ngayon umulan na tumaraw, tultuloy tayo latanga itay dayaw iti apo. Amen. Ket tumakder tayo man amin kakabsat. Kantain tayo man iti may nga kanta, pagdayaw iti apo. Kingdom be established in our praises as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Hallelujah. Yes, our God. Blessed be your holy name, Lord. Blessed be your holy name. Yes, Father, we just want to thank you for this morning. We just want to thank you for everything that you have been doing into our lives. And yes, we bring you the glory and the honor. We bless your name, Father, this morning. We bless your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, as we go on with the second part of our program, we just want to pray that you're going to bless everyone who will be used.
Father, bless your messenger so that your word will be understood well by the congregation. And bless each one of us who will be receiving your words, Father, so that we are ready, Father. We are willing to accept, to understand your words, and to apply them into our lives. We thank you so much, oh God. We thank you. We pray for the success of this service. And Father, bless our brethren who are on their way so that they'll be here safe and sound and we can have our fellowship with them as well. We thank you. We bring you the glory and the honor for this day. This we pray in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, intayo garod itultuloy iti panagdaydayaw tayo kini Apo Dios. So, tatanga oras na danunan manen ti intay panangibaga kadagiti na aramidan ti Dios iti panagbiag tayo, pamilya tayo, ken iti pamati tayo, ken mapagasatan nga mangi-share iti duwa. Madaydayaw ti Apo, kakabsat ti kinaimbag na 31 days, hindi kalman nga talaga nga ti kabusor padason na ijay salunat nga do pa'y napadas ko ti nagnumnumunya kaya dagiti naglabas. Dahito nga tanda tay worse nga nariknak. Kasla mauyos jay anges. Magnakalaeng ti, kasla dito yung gana, ija ni Sister Maricon. Kasla nga makasubli, ija ayan tinaggapuan. Ibirok nga talaga nga itutal nga iflat mo day jay bagim. Nga madaydayaw ni Apo Diyos na imbag isuna. Isuti kamang isuti mangtad ti kinasirib tapnon ti kasta aramidan whatever instruction. Talaga nga jay raman labanan. Tay kunak kakangkanayon kadagiti ubing idi babatit pay dagiti ubing mikan ululila biyang laeng tingipon ti aggiling. Biyan ni karabukob ti agtilmon. Uray niya ibagbaga ti raman jay dila. Tapnon at dagilingan, dadya aggiling jay uneg. Kat adda may waras ti daytoy nga bagi. With wisdom, inya, talaga nga, titulong ti Apo, maaramidan. Madaydayaw ti Apo, madaydayaw ni Apo Diyos ti kinaimbag na nagdakkel ti improvement, ijay, follow-up, check-up di kalman. Anak man nga nakapan, iji bunyag jay Apo titumeng, madaydayaw ni Apo Diyos, ti kinaimbag na naimbag ni Apo Diyos. Tay kararag kung ako nak Lord, preserbaram ti salunat, ta iring pasmi, iti kasayaatan, tingudo, iti kayat mo nga dalan, nga dalanan mi, nga agasawa. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti kinapudno na, no malam, alauna, I should be in jadi. Kat kunak Lord, uray no kastoy agin inanaak, nga maapo papabarwam iti pigsak. The lesson we have today, iti Sunday School is real. Inya, kung kunak di rabii, alas 11 di rabii, sharing kami ken ni Pastor regarding dagiti youth moment mi ken ni Pastor ti panagserbi ken ni Apo Diyos seems impossible. Nga kadagiti kinarigat na idi, inayayo na tan ni Apo Diyos in 1987 to tour 16 states of America. Ngam ijay tapno dumngeg saan ngagsayang ti tiyempo.
ket dumngeg nga magna ijay dalan nga kayat na, and a result madaydayaw tinagan ni Apo Diyos after that mission is registered. Now, iti tribal gospel mission. Madaydayaw ti Apo, amin dagijay, talaga nga nagimbag ni Apo Diyos, so nga no di tayo mabannog nga garamid tinaimbag, makita tayo dagiti, resulta ti aramiden. So nga daydayaw ko launay ni Apo Diyos. Again, marik na siguro manen, iti talaga nga struggles, kadagiti challenge ti ministry from 87 to 89 ngamin nag-start ti Bible School, hanga nalaka. Inayayo na kami manen ni Apo Diyos, nga pinagina na ti Apo in 89 to Korea, nga nang round ti amin nga probinsya ti Korea. Kat madaydayaw ni Apo Diyos, kunak kasano nga nagnaanta dagijay. And after that, talaga nga nagarami di suna in 2000 again, talaga nga mangayayo ni Apo Dios. Isu nga jay reward jay saan tayo nga mabannog nga garamid tinaimbag. But I know the final place, awanan ti kapintasan, no nakita mi tinagpintas tatta nga progress from 1989, 2000, and 2024, itinagbalinan ti South Korea. Kunak Lord, saan mi nga may kumpirar, looking forward for that place. Nga pangay-aywam to kadagijay nga surat mo iti libro ti biag. Isu nga di 44 years by this March. Last Sunday tatan 44 years iti pa nagministry, 46 met ni Pastor Taimon una ti duwa nga tawen. Idaydayaw ko launay ni Apo Dios. 47. So I'm running, I should say nga road 45. Iso nga by March, I will be 45 also. Iso nga itad ko ti dayaw kin Gloria ken ni Apo Dios. Hallelujah. Adupay nga chimpo, I believe. Iti panangnayon, nalpason dagijay di kalman today again for another record. Ijay book of records ni Apo Dios. Iso nga padak nagsirserbikin ni Apo Dios nya patuloy tay laeng nga agranyag, uray ti anyaman nga kapasamakan. So nga sublik ti dayaw kin Gloria ken ni Apo Dios, baro nga pigsa, I know, igamanan tapnon ti kasta, mangiyag ti karit, iti first year accomplishment dagiti ladies of Jadi. And soon I believe, hantulanganan, nga dagiti distrito nga daduma ongoing da, nga madanton ti general iti women's tayo by faith for the TGMI. So nga itad ko ti dayaw kin Gloria ken ni Apo Dios, kukuha na amin nga Gloria ken dayaw kadagiti balegi, salunat man, inya nga laban, literal man, ijay trabaho ti Apo, ken ti urayan niya, uray pay, iti panagpamilya. Madaydayaw ti Apo dagijay nga balegi, mausar gayam nga banag, to encourage others to keep on walking. No walking kami tatan, idi running siguro flying, running, inya siguro walking. Ngumdi kami nga mamingga uretang kami pa'y mag-walker. Madaydayaw ti Apo, Gloria dayaw kukwan ni Apo Diyos. God bless you. Praise God. Indeed, God is our great healer. Praise God. I-testify ko man iti bumarbara nga ayat ti Apo. At i-testify ko kadya talaga kinaimbag ni Apo Dios ta nairanapay ijay nga February 14. Kat isu iti blessing DJ basit nga store ko ijay sentro. Kat imay da Pastor Brian kini Pastor Dennis, and thank you for coming, Pastor. And ti nakaka-amaze ijay ket idi danda katingting nga anti kararag pay lang. Adangay ti imay nga customer ket dire-diretso apan gumatang ket madmadlaw na siguro nga apan nakatakder da ka nagin inayad nga imay ta naki-join kanyami. So ammo mi nga dijay ti kaslap benamano nga inted niya po Dios. Iso nga kuna nakaka-bless naman ito. Imbagtahan na nga intuloy nga pimanaw no di ket imay pimanta naki
nakikadwa kanya tayo, pastor, nga nakipagkararag. Hindi nga na nalpas jay kararag. And I know na ipakita ni Apo Dios nga blessing di jay ta. May sapay nga na-amaze ako. Am amin di jay stocks kat very before nga nangyari kami ni Manang, di na aksidente kini Manang, nag-purchase di ka anak, kakat puro barbaro amin nga, puro school supplies. Kat, talaga nga, handan nga ituloy, ay di pa di istorda. So, ang nangyari, pasublat na amin kanyak DJ nga school supplies. Amin DJ store kan ipasublat kanyak DJ iti imbes nga panak ag-purchase ij Santiago or wherever ket kasla DJen iti na ipasa kanyak. So naisasagana nga agpayso ti parabor ti Apo Dios. Tapno sa anak pay nga maistorbo ita panagbibiyahe dita. Ket kunak kayat nga babiyahe tata. Kunakat, praise na isagana nga talaga nga agpay. So amin all works ko na ni Apostle Paul, in all things God works for the good to them that love God. So nga ko maning naging buhay na naman yung mensahe sa akin. And so naging real talaga, and nakita how the Lord provides. And praise the Lord. May sapay nga may nga kwa. Amok nga dageda duman nang ganda daytoy. There was a new revelation iti regarding gamin ije na panan mi Hong Kong. Kasla naladla daw dayto ije panang panpander ko kini Apo Dios ta. Question mark gamin DJ kanyak. DJ apanak na hold ije immigration. Apanak na hold ije ipanak ije anti-interrogation. Ket kasla question mark kanyak DJ nga kasla akla nga paspasikat nga leader da Pastor Brian. Tapos siya ti apanda hinold. Tapos kunak nga 26 years ito yung trabaho, ito yung lugar yo. Tapos kasta aramidin nyo kanyak. Sagutik ko man immigration officer. Ngam, nala daw jay ngay revelation kanyak pander ko apay Apo Dios na aramid kanyak di jay. So God examined my heart, and God humbled me, and God wants to show me a new thing. Nga kunana saan ka gaminin nga OFW. Kasi kayat nang ibaga isto nga di Sunday nga may mayak at ada iti lesson iti Sunday school. Wow, that's it yung sabi niya, don't live in the past experience, yung mga victories. Na-bless ako doon, Sir Gulon, na talaga naging impact sa akin yun. And oo nga, kasi sabi ni Lord, you're no longer an OFW. Takunak gamin, panunod ko, kasla DJ smoothly ag subliak ije Hong Kong, everything okay. First time ko nga ma-hold ije immigration, tapos first time ko nga panak in-interviewin nga kasjay. Tapos, nagurure pimanda Pastor Brian, half an hour. Nga, awan mit iti usto nga question da kanyak. Tila kumpormit ibagbagada. So, and there, the Lord, I'm making a new thing. You know, the past is an OFW, but now you're an ambassador. Di ba kunana ije Corinthians, we are ambassador. So I'm entering Hong Kong as an ambassador, not an OFW. Kahit na nga linisan DJ, napalabas, tapno intong sumaro siguro, if God's will, dire-diretso. Kaya kunak, I win Apo Dios agyamanak. Haanak kun nga OFW. Forget the past. You're not going there as an OFW. Iso nga, iayos ko da ito'y sitwasyon mo tata. Kunak, thank you Lord. Kasi question mark di dya, panak-apay nga, panak-interrogaten. Kung kunak pa ni Pastor, dapat hang ka makastatakwa nagserbi ka ito'y nga lugar. Kunak, isupay kunak manin, kay markaro manin nga nasakit ni ulo. Di imbagana. It's quite funny, iji kanyak. Pero
God is a God of, wisdom na mangmangtad ka datoy iti mailawlag tano maawatam gamin maging peaceful ka. Di ba? So, I give all God the glory. Iti ar-arami din na nga talaga, iti biyag tayo. Amok nga adu iti ar-arami din na kada tayo. Kat ni Apo Dios, hangag kurkurang. He's more than enough. And the Lord is the one guiding us. Amen. All God be the glory. God bless. Amen. Hallelujah. Numaminsan ado nga why me Lord. No utuben tayo. Wala natin kung nang in everything give thanks for it is the will of God. Iti daddo mga ado ti wagas ni Apo Diyos tayo bless na iti anak na. No naduma di tayo mauawatan. Sa tayo lang maawatan no nakadanon tong JN kung ay kastagayam. Okay? So hanggang puta kunak nga dua, kit dua nga talaga. Baka dapat ti humabulita nga maysa. Oh, talaga nga adda. Matay dayo na po Diyos kakabsat. Igayat kumet, iti apo iti nalaos. Nga panagyaman ko iti panangisil po na iti biyag. Agyaman na iti gift of life. Ta iti 21, hanggang napakpakadan nga birthday gayam. Nagyaman na kita hanggang ibain. Nga iti 21 kit 59 kon. Ngayon ti pagyamyamanak ti apo looking 58. Yun. So naging pagti apo nga talaga. Gimbag ti apo. Kita manipod mano nga bulbulan kita. Nakita nga talaga iti panang tartarabay iti apo. Kita hindi na ipadamagin nga napalubusan di baka, confirm nga awanin ti celebration. Tawan mapartigaro din. Well, iti may nga pagyamanak iti apo, agsublitay manin iti February 14. Nani Pastor Emil dati February 14 ko nani. Iti February 14 naaramat nga mga representative PSA iti may nga mas wedding di Santa Fe. Kita mayat. Ngimi di agawid akon day di motor nga kunak no maipipit ko iti side ta pipip nga pipip hangayam apan na itudtudo di dalig tilugan nga na flat. Dito yung bambang. Kit habang agbirbiro kak ti pag vulcanizingan garod. Awan. Idi nakadano nak di sumrekan iti bypass at nakita kiti nga kasla vulcanizing shop ngem gayam aglaklako lang ti daldalig kas kada pilid ti bulldozer. Ngem noman pa kasjay naging inpasarak ko lang tinapan. At dati hangkong ninamna mga tattao nga taganan tawakan, kapitan kin kakagawad, nga dati nga nakidagdago sa tibalay ti kapitan ije ng tawakan, isudat at dadyay. Iti dinamuan da, naplatan da mo ilang lugan, idinamuan da nga naplatan di lugan, isudat ti nang suga di dalig. So, no apay nga maitestify ko datoy, ni Apo Diyos nagimbag. Namin anok nga napadasan da ito yan. Sakbaya nga mapirjan, at dantin sagana ni Apo Diyos. Nga mang in advance nan, di jay gamitin na nga tao nga mang tulong. Kasi mo lang idinapanak ijay talbag, kasi mo lang idinapanak ti kayapa, adda nga adda. Ti maisagsaganan nga tao nga mang maaramat, sakbay ka nga mapirjan. Iso nga talaga nga agyamanak iti apo, madaydayaw, itinagan na. Hallelujah. Belated happy birthday garod abro. Okay, so
Sa mamati mangi iti panagbiyaman iti Dios, especially iti pamilya, iti health dagiti ubing ko. Diti babae nga anak ko ket every time nga ipan medyo hospital, blood infection, puro blood infection. So, hindi niya pan mita clinic, blood infection manin. Then, kuna ni doktora, ni Marbus diti agas na isubliyo man takitaan tayo ulit nung naikat. And thanks God, hindi nagsubli mi cleared maintenance. So, di ay tidakil nga yaman mi kaniya po Diyos, tano, ura niya ka pigsa ti agas, nuhan nga bendisyon na niya po Diyos, awang mo ilang mangyari. Okay, so, itimit biyag ko nga kasmay sa nga teacher, idiak adak iji private, naungetak. Dakpay lang Manila. Remember, private data, hang kabasta-basta nga kidil kas kadagbaot tubing no private. Ngam nusak agbarsakak pay. Talaga, no kunak batwak tubing, batwak. No kidilik, kung pakialam ko. Then I pray to God, kunak, Lord, no will mo ngagbalin nga teacher. Ang kuwakas to yung agwali, ikatem. And then time comes, di na-employ iti public. Hang ko napupuutan. Di ay ugalik idadak di private. Kaya tatangadak ti public. Awan. Awan di ay talaga napudot ti ulo mo naungat ka. Stricto lang. Sa bali di stricto, sa bali di naungat. Although strict teacher pa rin, ngamahan nga di naungat nga talaga nga kaya nga bumarsak ti ubing. So di iti panagyaman ko tinggana tata, uray napipilyo dati ubing pupils nga may wasan data talagang biblical data nga nature ti ubing nga kasta nga napilyo. Ngam kuna nagarod, train up a child in a way he should go and he'll never depart from it. So, datayo mo lang nga parents, biblical data nga napilyo ti ubing, ngam ti kuna na ti Proverbs, babaen iti baot, panang disiplina, may turong data. Ay, so, di ay tidakil nga yaman ko, tauran no kasano, awan ti binuntal ko nga ubing, uray no ijay pargisursurwak ket talaga makadanog ka. Thanks God, from that time on garuket ada di self-control kanyak. Tauray no kasano, I can still control myself no matter what. Uray no talaga nga, to the point nga numabalbalin ket igamam di ubing sa mo ibarsak ijay tawa. Yes. Da nga talaga di tayo makasyang numabalbalin ket iganam di saka na sa mo kasta-kasta sa mo ipaladaw ijay. Ni Apo Diyos ket ada intid na iti ko na da nga self-control. So, dahil iti dakil nga panagyaman ko ni Apo Diyos. Talagang will na. So, sinumbatan na jay kararag ko So talaga uray no niya aramidik inararamid ko nagaplayak ti PNPA na starting from the PMA to the PNP to the SAF, Philippine National Police, awan lata di nagaplayak talaga ti DepEd. Talaga nga meant to be a teacher. Okay, so manaydayaw niya po Diyos, tayo garo iti panagdaydayaw tayo kaniya po Diyos, babaen iti panagkankanta, yawat ko garo kadag iti worship team. Praise the Lord. Agyaman tayo dagitangay nga testimony ket kaya uray siya ket kumet agyaman iti Apo ta kayak natibker pa iti tumong ko. Uray man pa nga senyora ko. Ngem agyaman naklatakin ni Apo Dios iti kinaimbag na iso nga tultuloy tayo latang iti dayaw iti Apo ket awisik man amin ket tumakder kakabsat. Sama-sama tayo nga awitan, purihin ang ating Dios nga buhay.
raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer I know He rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. I believe. My shame was taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. Oh, oh. My Lord's conquered the grave. My Redeemer lives. 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 I rise with you, dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 Yes, hallelujah! Jesus is alive! Hallelujah! Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega. The first and the last is here. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. Oh, the Lamb of God is risen. Is alive. Is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. It's alive.
Hallelujah. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay buhay. Hallelujah, hallelujah. At aming kasama sa oras na ito. Kasama namin sa araw-araw. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, our God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness. Hallelujah. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I will wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I will wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing
of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hindi kami magsasawa, Lord, na kantahan ka sa iyong katapatan, O Lord. Napakabuti ninyo, Lord. In spite, Lord, sa dami ng aming pagkukulang. At kahit, Lord, in your discipline, Lord, you are so good, O God, sa aming lahat. Lord, give us the capability to see your goodness kahit, Lord, in dark times sa aming buhay, O God. Dahil, Lord, it is your nature, O God, at pinupuri ka namin dahil sa kabutihan mo. Maraming salamat, Lord. Tanggapin mo ang mga pasasalamat at pagsamba na ito, naway maging kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong karapan. Maraming salamat. Itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. Iti daytang mensahe nga in kain share. So, iti dayti nga kanito, pantayo iti may isang part iti service tayo, iti Panginoon. Iti tayo iti tithes ken offering tayo. Iti sakbay na, ket dawatek nagdumog tayo, ta ikararag tayo pa dagiti maurnong tithes ken offering. O Diyos mga nilangitan, nagyaman kami, O God, iti dayti nga saum nga naibure, Lord God. Nagyaman kami, Lord God, iti bendisyon mo, iti glaplapusan ng bendisyon mo, iti blessings mo, iti monggal maysa kada kami. Iti dayti yung oras, Lord God, dawati mi kada Apo Diyos, iti manang bendisyon mo, kada gito yung amorno nga tithes ken offering, Lord God. Apo Diyos, dawati mi Apo Diyos, nga sikat ni mga bless. Dawat na Apo Diyos, adto Lord God, nga mausar ka digiti pagaytam nga paknakausaran na. Kada Apo Diyos, dawati mi, iti blessings mo. Kada Apo Diyos, ada iti business sector, Lord God, bless mo dagiti business da, dagiti employees, Lord God. We also pray, O Lord God, ipati blessings mo kadakwada. Dagiti mulmula, Lord God, benediction nam dagiti mulmula da. Whatever, Lord God, nga paggapuan ti income mi, Lord God, dawati mi Apo Diyos ti panang benediction mo. Tamda Apo Diyos intun sumaruno. Adaman ni Apo Diyos iti mabalin nga ipaan mi, Lord God, nga paspang panang dayaw mi, ken panagyaman mi ken ka. Iti Apo Diyos ti kararag mi, dawat mi, tinagan ni po mga Jesus. Amen. Kalpasan na daytoy katawag tikton ken ni Pastor Benny, tay sunan to ti mga close iti closing prayer. Strength will rise as we wait upon the
Manakabalin nga Diyos, madaydayaw ka iti agnanayon. Yes, O God. Agyaman kami, Apo, kadagiti raramidem, kadagiti biyagmi. Uray no adda dagiti pagkurkurangan mi, han ka nga nagkurang nga pulos kada kami. Ket madaydayaw ka, Apo, kadagiti amin, nga kasasaad, nga dumteng kadagiti panagbiag mi. Apo, agyaman kami iti panakalpas manen, iti panagdaydayaw mi, maudi nga Sunday, ket Apo, into no sumaruno nga Sunday, umunag kami manen na Apo, iti sumaruno nga bulan, daytoy nga tawen. Ikumit ko kin ka, Apo, daytoy nga makalawas. Tulungan na kami, kadagitan nyaman nga ramiden mi, iturong na kami, Apo, kadagiti daldalan mo. Katapo, bendisyonam dagiti addaan, kadagiti pagtrabahuan, aywana mida, uray pa'y kadagiti panagbibiyahida, dagiti adda ti business na, tulungan mida, Apo, sikat ti mangilukat, Apo, kadagiti daldalan, dagiti mapan, nga customers, nga iso ti wagas nga pangbendisyonan. Dagiti agtagi balay, Apo, ikamlat tamet ti rag-uda, Apo, kadagiti trabaho da, kadagiti uneg ti pagdangan. Manakabalin nga Diyos, sagsubli kami tumanen inton sumaruno nga Sunday. Tapno, numay da ka manen daydayawen, agyamyaman kami ti kinaimbag mo. Nadamot dagijay nga dan tirikriknan, iti physical nga bagi, Apo, nadadaman ka dagiti pagdanganda sa gidumida, katagasam mida, Apo. Alaw na, Apo, sikat ti makiadda, ti tunggal may sa kada kami, katita ti parabor ni Apo tayo nga Iso Kristo, kantayat ti Diyos sama, kanti Santo nga Espiritu, nga mangidalan, mangliliwa, makiadda kumakata tayo, itakendag na nayon nga wantin ganat. Tunggal may sa kunatay iti amen. Amen. Ay bagngal daw tayo, ni Apo Diyos bendisyon na tayo, katagkikinablaw tayo babaen ti panagin nalamano tayo.